बोथों आwo tak Khwlai सिथों sini buba gerani ima Gombe district ni kaca kotor logo kutung panda kaya ni bagai de tarik fix kaya Tongmani bono jeng date di sidong mak kaca is tarik Tongmani 3 tarik April di sidong mak kaca tani ke kawang technical issue mani bagai semua maras bayi salayu ni di sidong mak kaca maras ni je bayi thang Gombe district ni kaisa logo kutung panda kotor ma logo kutung panda maras ni je madanai tei bucini district ni joto leaders rok madanai chini minister rok madanai chini MLA rok madanai tei bu mane social activist rok o jaga madanai kaisa ni issue chini tiprasaya court daiji khaina ni bagoi tei bu tabo je rajyo choli Tongmani chini chrai rok no chini poranai rok no je mal bahna khai Tongmani boroni career no nosto khai Tongmani script ni issue amasung tabo chini Gombe district no first kaisa protest rally jane o issue no tei sung oro jaga o chini roman script by chini chrai rok no je bangla script by Tongmani loge roman script by khaini ni bagoi chini maharaj clearly sai tongkha je sung omo ai chidogo inclusion khaina ni bagoi chaya omo state ni subject han bangai state no omo decide khaithung o jaga o sung tabo state no pressure onai nangnai movement khaini nangnai han bangai na sung first Gombe district ni high level kacha committee asok laiwe sung or jaga o BC wise sung target bu rolaika minimum joto BC o no chini Gombe district o adhesive list tong prai 103 ta adhesive list tong 103 ta adhesive list ni sung minimum target rokha 150 jona sung 150 jona minimum rokha ke phaika ke 15000 Khwlai hapan je jaga gobang tongo ar jaga to 300 400 mai ke lamong jemon jilani maximum BC Udipur baikanda maharani ni maximum Udipur baikanda te tam basnai kana gini kakra pon tonai ro ni aing tingi ni bu maximum borobu 300 350 mai ke borno sung target doka ge chini minimum participant tonai 25000 amai ke sung tini target khailekha joto leaders ro agree khaika jate boroni target oja manno fill up khaini ni bagai khani bangoi sung tini oro joto Gombe district leader ro sung aso laika chini MLA ro khaimaliya karon boro assembly choli Tongmani bagai sudu MLA ro chini tini absent kha khainai sala sung khaine hai chini preparatory committee khada ro bu lese taham ke meeting khaipinai chini preparation ke khaijak decorator soho ni oro ni gari dari maximum block committee ni boroni gari fix khaijak borono just residu khaibi khobona ni bagai geteng lukurongno koina ni busu khaidi chini district committee ni Kobokha luku kuthum panda chini right chini land right chini economic right chini political rights no mana ni bagai Gombe district ni joto tiprasa tongnai ro khaidi maharaj toma message ro bono khnalai ni bagai 3 tarik April 3 ta somoyo khai mandanan 2 ta somoyo khaina mandanan ni bagai jotono kobo hambai बेलेग ना हमारे जो तो प्रेस मीडिया और फाइनल लो इन्हीं 24 तारीख मार्च 2025 फाइनल 3 तारीख अप्रैल सिनी डिस्ट्रिक्ट लेवल तथा गुमती डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसा प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड मास गैदरिंग और प्रोग्राम न तुई जों कैसा आलोचना सभा आतुखा MDC hostel और MDC hostel चीनी हॉलो और कॉक्सा पांडव उपस्थित दंगो चीनी ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर सान चंद्र जमातिया उपस्थित दंगो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर मैडम डली रियांग उपस्थित दंगो चीनी जबक संगठन यूथ त्रिपुरा फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परमगुनां सुजय उचुई बनो कारिबु डिस्ट्रिक्ट नि गरिबदं वाइस प्रेसिडेंट परमगुनांजों चीनी आति जमातिया उपस्थित दंग चीनर जॉइंट चेयरमैन आसिराम रियांग अमरपुर जुन
চেয়ারম্যান গোমতী জন্যে বরমগ্রাম জ্যোতিষ জমাতিয়া যিনি ভাইস চেয়ারম্যান অমরপুর জন্যে যিনি মলিতা মোহন ত্রিপুরা খবৈ অন্যান্য যিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেलनि যত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত दङ তিনি মিটিंगआव आलोचनाव जों गाहाम आउटपुट मांखा रेसपन्स मांखा যিনি टेन्टेटिभ যিনি लोको प्रथम पान्डा तथा प्रटेस्ट मुभमेंट जेटा 3 तारिख खालायनो थांदोंमोन आरो যিনি रिपर्टनि मुताबिक 20 থেকে 25,000 बरफ बुथुमनाय बनि बागै आलोचना जों दिनै खालायदों एंड साथे साथे যিনি पान्डानो चारिना बागै प्रिपेरेटरि कमिटि खागा प्रिपेरेटरि कमिटिआव आं साकबायथां चेयारमैन যিনি अनरेबल EM TWFनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चेयरमैन YTFनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्वेनर तै जत ब्लक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मोर्चा पार्टी TWF त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन तै यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जत ब्लक प्रेसिडेंट बरक सदस्य उमायके दिनै जगह प्रिपेरेटरि कमिटि खागा एंड बुसकांनि सालो मास गेटरिंग सक्सेस खालायनो बागै যিনি गोबां जों कर्मसूची जों याचागै दाखा कर्मसूचीनि मुताबिक जों आगोबै थानाय एंड যিনি जे मूल एजेंडा कर्मसूची याचागै नामानि आबंखा विशेषखाय जे जेन्युइन इश्यू अपनार साइमानो যিনি त्रिपुरा राज्यनि छात्र गोबां छात्र कक बरक साबजेक्ट रोमान स्किल बाय परि बरक दिनै CBSE बोर्ड बांला हट बाय क्वेश्चन पेपर सुई रिमानि बागै एग्जाम रिमालिया बरक गोबां एग्जाम रिमानि कारणे যিনি त्रिपुरा राज्योआव अनेक प्रटेस्ट चलिथा बनतै जों खायसे बिक्षोभ नुनाय एंड साथे साथे যিনি मूल दाबी आबंखा त्रिपुरा एकर्ड যিনি बुबागनि नेतृत्वे त्रिपुरा एकर्ड न जों दाबति दाबति इमप्लिमेंट खालायनानै যিনি सेंट्रल गभर्नमेंट जों मेसेज होना बागै যিনি प्रटेस्ट मुभमेंट खायला बजार थाइंखा उदयपुर मेन टाउन त्रिपुरेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड